Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa videonya untuk di-share, kemudian juga di-like dan juga tekan tombol subscribe-nya karena itu gratis, dan juga jangan lupa loncengnya untuk dibunyikan supaya tidak ketinggalan berita kabar membahagiaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi khaliqil insan min sulalatin min tin. Asyhadu anna Allahu alladzi la ilaha illa huwa alladzi khalaqana wa iyyakum min ba'in mahin. Thumma qasama al-insana ila shaqiyyin wa sa'id. Faman tabi'a hudahu faqad sa'ida ila yaumil qiyamah. ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا ويحشر يوم القيامة أعمى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه الصادق الأمين الذي نحن وإياكم في هذا المصلى المبارك نحتفل بيوم ميلاده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على هذا النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى صحابته وآله ومن لهديه عمل ومن لأثره اختفى من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني إخواني وأخواتي، آبائي وأمهاتي، وعلى رأسهم السادة آل بعلوي، السيد الشريف الحبيب علوي بن علي الحبشي، ما شاء الله. حبشي حوطة أو سيون؟ حوطة أو سيون؟ سيون، ما شاء الله تبارك الله. آل بيت النبي هم أمان أهل الأرض فاتقي، لا إله إلا أنت سبحانك يا رب إني كنت من الظالمين. في هذا المجلس المبارك، في هذه العشية المباركة، ونحن وإياكم في مقتبل شهر ولادة الرسول الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه، ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن لا يكون هذا الشهر مثل باقي الشهور، أن لا تكون هذه الساعات مثل باقي الساعات، لا تكون هذه الليالي مثل باقي الليالي، يجب أن تكون مختلفة. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang telah menciptakan kita dari air yang hina, yang mana Allah Ta'ala juga membagikan kehidupan kita, akhir kehidupan kita, antara keberuntungan dengan masuk ke dalam surga atau dengan kecelakaan, dengan celaka atau kehinaan dengan masuk ke dalam api neraka. Siapapun orang yang mengikuti dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjalani jalan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi orang yang berpaling dari itu, maka dia di dalam kehidupan di dunia ini seolah-olah orang yang ama, orang yang buta, dan dia pun nanti akan di padang mahsyar dihalau dalam keadaan buta dan dihalau ke dalam api neraka. Dan juga beliau bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sosok beliau yang saat ini kita berada di tempat ini mengadakan perayaan dengan kelahiran beliau, baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga tak lupa kita haturkan kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Setelah itu kata beliau, yang kami muliakan semuanya, para hadirin dan saudara-saudara dan saudari semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu seluruhnya, yang juga kita hormati sama-sama. Yang paling kita hormati saat ini yang telah berhadir di hadapan kita, zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan berkat mereka kita tahu akan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Semoga beliau ditanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita saat ini berada berkumpul
dalam memperingati akan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ينبغي أيها الإخوان وأيها الأخوات لكل مسلم عاقل أن لا يكون يومه مثل أمسه، وألا تكون ساعاته هذه الليالي مثل ساعاته في شهر صفر، وألا تكون أوقاته في شهر المولد مثل أوقاته في شهر صفر. المسلم العاقل الذي يحب التجارة مع الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون دائما في ازدياد، دائما في قرب، دائما في تحول من حال إلى أفضل. Hendaklah kita semua yang saat ini berada di tempat ini, hendaklah kita jadikan hari-hari kita semuanya itu lebih baik dari hari-hari yang terdahulu. Kita berada di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal ini, hendaklah menjadi yang lebih baik daripada bulan yang dahulu, yaitu bulan Safar. Jangan sampai hari-hari kita khususnya di bulan ini lebih buruk daripada bulan yang kemarin. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت تقول: لا بارك الله لي كل يوم تطلع فيه الشمس لا أزداد فيه علما فلا بارك الله لي في ذلك اليوم. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering mengatakan, memberikan nasihat bahwa apa kata beliau, setiap hari ketika matahari timbul di muka bumi ini, sedangkan dirinya ilmu tidak bertambah sedikit pun, kebaikan tidak bertambah sedikit pun, maka di hari itu dia tidak bakalan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri الذي أدرك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأحدى زوجات النبي كانت مرضعة، سألوه: ما سبب زهدك؟ سبب زهدك في الدنيا؟ ما هو السر أنك مشهور بالزهد؟ فقال لهم 4 كلمات ينبغي أن نحفظها وأن نعمل بها. أولا قال: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. لو كان رزقي في جاكرتا لن يأخذه أهل جاكرتا، سيأتي إلي أو أنا سأذهب إليه. لو كان رزقي في بنجر سيأتي إلي أو أنا سأذهب إليه. رزقي لن يأخذه غيري. لو نجلس نحن وإياكم في مائدة وهذه التفاحة من رزقي سأعطيها للذي جنبي وهو سيعطيها للذي جنبه وستدور ثم تعود إلي. يعني هذا رزقي. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. الإمام الحسن البصري. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau berkata, ditanya orang, apa sebab yang menjadikan dirimu bisa zuhud, bisa bersifat zuhud, tidak suka, tidak senang, tidak cinta dengan dunia ini? Kata beliau, ada empat macam yang perlu kita tanamkan di hati kita. Yang pertama, ujar Sayyidina Nabi, aku tahu bahwa rezekiku ini pasti tidak bakalan ada yang mengambil, maka hatiku tenang. Contohnya saja, mungkin rezeki ini kalau sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, sekalipun berada di Jakarta, antara itu rezeki datang sendiri ke kita atau kita ke situ. Ini bisa contoh, ini kan hafal. Ini hafal, ini tulisannya sudah untukku di sini, aganku. Tapi pas aku berikan ketiga. Ini kenapa juga memberi ketiga terbentar, ujung-ujungnya terbukti. Kenapa? Ini rezeki pas karena sudah tulisannya hagan aku, otomatis tidak bakalan lain. Maka karena aku tahu rezeki ini tidak bakalan ada yang mengambil, maka hatiku tenang. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل مرة من المرات تجادلوا في هذا الموضوع: هل ينبغي أن نسعى إلى الرزق أو الرزق يأتي إلينا؟
فالإمام الشافعي يقول الرزق يأتي إلينا، والإمام أحمد بن حنبل يقول لا، لابد أن نسعى إليه حتى يأتي. فخرج الإمام أحمد بن حنبل مع أحد أصدقائه إلى بعض المساجين وقتطفوا عرجون من التمر أو عنقود من العنب، عنقود من العنب أو عرجون من التمر قطعوا وأتوا به. فقال الإمام أحمد للشافعي شوف يا أمام، هذا الرزق إن لم نسعى إليه لن يأتي. فقال له الشافعي أين نصيبي؟ فقطعوا له قليل وأعطوه. فقال الشافعي انظر يا أحمد، رزقي جاء إلي. Diceritakan pernah Al-Imam Syafi'i dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal berdebat. Jadi sedang berdebat masalah yang disebutkan Al-Imam Hasan al-Basri tadi, bahwa apa, kalau ini rezeki sudah tulisannya untukku, maka apa, tidak bakalan diambil orang. Jadi apa, apakah rezeki itu perlu kita cari atau ingat datang sendiri? Jadi sidin dua guru lawan murid berdebat. Ujar guru Imam Syafi'i apa, ini rezeki apa, sekalipun kita tidak berusaha, kita diam aja, insya Allah apa, datang sendiri. Tapi ujar murid sidin dari Imam Ahmad bin Hanbal, ada perlu kita cari, hanya supaya apa, baru kita bakalan bisa dapat itu rezeki. Jadi apa, mereka apa, setelah berdebat, lalu Imam Ahmad bin Hanbal ini pergi mencari apa, mencari kurma, ada yang mengatakan kurma atau anggur. Jadi mencari itu menukar, sidin menukar serenteng, menukar serenteng, lalu apa, dibawa sidin sampai ke tempat Imam Syafi'i. Lalu sidin berucap, nah Imam Syafi'i, ini apa, kalau kita ada berusaha mengambil, mencari, otomatis kita dapatlah ini, ada dapat. Lalu jadi Imam Syafi'i, mana bagianku di situ, pendapat. Lalu ditatakan sidin sedikit, dijulungi sidin kan Imam Syafi'i. Aku jadi Imam Syafi'i, nah lihat, aku berdiam aja sini, tapi apa, rezekiku datang sendiri. Masya Allah. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. ثم الثانية، علمت أن عملي لن يقوم به غيري، صلاة، صوم، ذكر، عبادة، تسبيح، صلة الأرحام، الصدقة، جبر الخواطر، قراءة القرآن، عملي لن يقوم به غيري فاشتغلت به. Yang kedua, kata beliau, tadi kan ada 4, yang mana kalau ini kita amalkan, maka kita akan diberikan Allah Ta'ala hati yang zuhud terhadap dunia ini. Yang kedua yaitu adalah apa? Aku tahu, aku yakin bahwasanya amal ibadahku yang ada atau pekerjaan apapun itu tidak bakalan ada yang mengerjakan orang lain selain diriku, karena ini amalan diriku, berarti apa? Bukan orang lain. Maka apa? Aku berusaha untuk mengamalkan itu. Jadi dari sembahyang, zikir, apapun itu, ini adalah amal ibadahku, tidak bakalan orang lain yang mengamalkan. Karena orang yang mengamalkan, orang lain yang mengamalkan, berarti apa? Itu amal ibadah orang lain, bukan diriku. Maka apa? Aku menyibukkan diriku dengan amal ibadahku. علمت أن عملي لن يقوم به غيري ولن يقوم به غيري فاشتغلت به. إذن كل يوم يزداد ذكرا، يزداد عملا. التجارة ليس عمل، رزق يمكن أن يقوم به غيره، لكن العبادة عمل لن يقوم به غيره. لأن يصلي أحد، عفوا اليوم أنا ما أقدر أصلي، رحت أصلي نائبا عني وأنا بعطيك فلوس، ما يمكن. أنا ما أقدر أصوم عني، أنا ما أقدر. بعض العبادات تأتي فيها البدل، أما بعضها لا. عفوا أنا الآن كسلان، يمكن تذكر عني، شوف هذا المسبح أعطي، هذا المسبحة وهذه 20,000، سبح 100,000 لي، ما يمكن. علمت أن عملي لن يقوم بغيري فاشتغلت به. Aku tahu bahwa amal ibadahku ini tidak bakalan ada yang mengerjakan dengan itu kecuali diriku, maka aku akan menyibukkan diriku dengan amal ibadahku. Kita tahu jual beli, berdagang, ini adalah bentuknya apa? Amal ibadah atau rezeki
yang dihasilkan itu rezeki. Berarti apa? Orang lain bisa mengerjakan. Artinya kita suruh, kita wakilkan orang lain untuk menjalankan usaha kita sampai rezekinya itu apa hasilnya kita yang ngambil, karena ini rezeki namanya. Nah, kalau amal ibadah, contoh sembahyang, punya kita apa? Hari ini Rasul Yubana sudah sembahyang, aja kita bikin sembahyang gantiakan aku awalan. Nih, bacaan misalkan, bertasbih, berzikir, ya kita apa? Rasa uyuh sudah berzikir, rasa anak santai, aja ikam aku jurungi tasbih, bacaan ikam, gantiakan aku. Artinya apa? Ikam nambah bacaan uyuh, pahalanya aku yang ambil, mungkin lah. سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وضعوا هذه القاعده نصب اعينهم: عملي لن يقوم به غيري فاشتغلت به. ولنا امثله كثيره، اولها الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم، كانوا يحيون الليل، كانوا يقرؤون القران، كانوا يجاهدون في سبيل الله، بل يتقاتلون ويتسابقون ايهم يكون هو الاول في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. امثله من التابعين: سيدنا الحسن، سيدنا علي زين العابدين بن الحسين رضي الله تعالى عنه، بن فاطمة ابن فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وإياكم نعرف وعلي زين العابدين كل ليلة 1000 ركعة مسبلا من كل عين دمعة من بعد دمعة. وعلى هذا المثال كان زين العابدين كان كل ليلة يصلي 1000 ركعة ويذهب إلى مخزن الأكل والدقيق ويحمل على ظهره الكيس بعد الكيس بعد الكيس وفيه الأكل والزكاة وهذا والصدقات، ويحملها إلى بيوت الفقراء. 200 بيت من بيوت المدينة كان ينفق عليها سيدنا علي زين العابدين. كان الخادم يقول له: أحمل عنك يا إمام. يقول: لا، هل تحمل عني ذنوبي؟ علمت أن عملي لن يقوم به غيري اشتغلت به. كان هو الذي يحمل رضي الله تعالى عنه وأرضاه النفقة ويذهب بها إلى بيوت الفقراء والمساكين، حتى عندما توفي كشفوا عن ظهره وأرادوا الغسل فرأوا في ظهره آثار الحبل من كثرة ما يحمل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان كل ليلة يصلي 1000 ركعة. مع هذا كله كانوا يخافون من عدم قبول أعمالهم ويشعرون أنهم مقصرين. Para ulama yang dahulu, para salaf kita yang dahulu, mereka semua menjadikan perkataan Imam Hasan al-Basri ini apa? Sebagai kaidah. Kaidah yang mana mereka tetapkan itu di dalam diri mereka, bahwasanya apa? Semua amal ibadahku tidak bakalan ada yang mengerjakan ini, tidak ada yang bakalan apa? Melaksanakan ini kecuali diriku, maka aku sibukkan diriku dengan amal ibadahku ini. Banyak dari contoh-contoh dari para ulama-ulama yang terdahulu, bagaimana mereka melaksanakan amal-amal ibadah mereka, dari sholat, dari yang sunnah sampai yang wajib. Bahkan ada diceritakan, beliau tadi menceritakan dengan kehidupan Al-Imam Al-Habib Ali Zain Al-Abidin, buyut dari Rasulullah SAW. Beliau apa? Setiap malam melaksanakan sholat tahajud 1000 rakaat. Oleh sebab itu digelar dengan Zainul Abidin. Bahkan beliau apa? Setiap malam di tengah malam membagikan akan sembako, akan beras, gandum ke rumah-rumah masyarakat, sampai mereka apa? Ketika membuka pintu mereka, tiba-tiba ada makanan di depan pintu mereka, tapi mereka tidak tahu siapa yang membagi itu. Al-Imam Ali Zain Al-Abidin, beliau membagikan itu setiap malam. Bahkan apa? Ada pembantu beliau, khadam beliau mengatakan apa? Ya Imam, perlukah aku membantu untuk mengangkatkan beras gandum itu, karung itu? Karena beliau langsung yang memegang, yang memikul sendiri. Kata beliau apa? Alim anna amali lam yakum bihi ahadan fastaghaltu bihi. Kata beliau apa? Aku tahu amal ibadahku ini tidak bakalan ada yang melaksanakan dengan itu kecuali diriku, maka aku yang menyibukkan diriku. Jadi harus aku sendiri yang membagikan. Para sahabat, para tabi'in waktu itu mereka bingung. Setelah beliau meninggal, ketika beliau meninggal dimandikan, lalu kelihatan di situ bekas
pikulan bahu beliau itu berbekas karena beliau setiap malam memikul itu. Nah, dari situlah mereka semua tahu bahwa yang membagi makanan setiap malam adalah beliau. ثم الثالثة وعلمت أن كلامي وأفعالي كلها محسوبة علي فأيقنت أن كل شيء أقوم به لابد أن يحسب. فماذا نقول؟ اتخذت الحيطة، انتبهت لنفسي، لا أعمل إلا عمل أستطيع أن أجيب على المحاسبة عليه. والرابع علمت أن أمامي يوم القيامة سؤال بين الله وبيني سيحاسبني ربي على كل صغيرة وكبيرة، فاستعددت لذلك. استعددت للمحاسبة، استعددت للعمل، استعددت للرزق. هذه الأشياء تجعل مننا قالبا خالصا وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القالب وبهذه الوراثة نستطيع نحن وإياكم نستقبل شهر الميلاد. Adapun yang ketiga dari yang empat tadi, bahwasanya apa kata beliau? Yang ketiga adalah aku tahu semua apapun yang keluar dari mulutku itu akan dihisab Allah Subhanahu, akan dipertanggungjawabkan. Maka apa? Aku akan memperhatikan dengan apa yang akan keluar di lidahku ini. Aku perhatikan agar apa? Tidak tersalah. Yang keempat, bahwasanya apa? Aku tahu, aku yakin bahwa nanti di akhirat aku akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan antaraku dengan Allah Subhanahu wa taala di situ akan ada yang namanya pertanyaan-pertanyaan dari Allah, bagaimana keadaanku di dalam dunia ini. Maka apa? Aku sibukkan diriku untuk mempersiapkan apa yang akan aku bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan aku tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya. بمثل هذا الإمام وبمثل شعوره وبمثل آثاره وبمثل فؤاده وقلبه وبصيرته ينبغي لنا نحن جماعة مصلى دار المؤمنين جماعة مصلى دار المؤمنين بمثل هذه الصفات ينبغي أن نستقبل شهر ربيع الأول، لأن هذه الصفات إذا وجدت في أحد من المسلمين فإن ربيع الأول سيكون له طعم آخر ومعنى آخر وقرب آخر وازدياد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك قد هيأت الإناء الذي به تستطيع استقبال الموجة النبوية صلوات ربي وسلامه عليه. Sifat-sifat yang telah Al-Imam Hasan Al-Basri sebutkan tadi, yang keempat itu bagaimana cara kita menjaga diri kita, pandangan kita, semuanya, bahkan amal ibadah kita, dan bahkan apa persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita persiapkan, marilah kita semua sama-sama, khususnya yang hadir saat ini di acara di Musalla Darul Mukminin ini, hendaklah kita siapkan sifat ini di dalam diri kita, khususnya di bulan ini, agar kita mendapatkan rasa yang berbeda. Karena kalau kita menyiapkan diri kita dengan sifat yang Al-Imam Hasan Al-Basri ini sebutkan, maka kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa di bulan Maulid ini. Karena apa? Di antara cara kita menyambut bulan Maulid ini, hendaklah membaguskan sifat diri kita. Ini adalah di antara sifat yang beliau sebutkan, yang mana harus bagi diri kita untuk memperbaharui. وفضائل المولد واستقبال ربيع الأول واجتماعات الموالد في مشارق الأرض ومغاربها لا تحتاج إلى بيان ولا تحتاج إلى تبيين. لماذا؟ لأنه قد استفاض وانتشر بكثرة قصص من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقصص من يفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقصص من يعمل مثل هذه القراءة النبوية، القراءة للسيرة النبوية، ويجمع الناس على ذلك ويفرح ويسعد بذلك.
قد انتشر بين المسلمين أن كل من فعل ذلك لابد أن تناله عين الرضا، لابد أن تناله السعادة، لابد أن تناله الشفاعة، لابد أن تتغير أحواله في الدنيا قبل الآخرة. فلا يحتاج إلى بيان، ينبغي علينا فقط أن نجاهد أنفسنا أن نكون من هؤلاء الناس الذين نالتهم شفاعة النبي ولاحظتهم عين السعادة وعين العناية حتى ندخل وإياكم في خير أمة إنه ولي ذلك والقادر عليه. Adapun masalah kelebihan-kelebihan bagi orang yang bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang membesarkan peringatan-peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kelebihan-kelebihan orang yang hadir di acara-acara seperti ini di dalam memperingati Maulid Nabi Sallallahu kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sebetulnya Mbak tidak perlu lagi dijelaskan karena nampak sudah, karena itu semua nampak, bahkan apa tersebar siapapun dimanapun kita, apalagi kita saat ini di zaman penuh dengan media sosial, dimanapun orang menyebutkan bagaimana fadilat-fadilat kelebihan itu sudah cukup. Yang penting bagi kita apa? Kita tahu orang yang mengatakan seperti ini, yang mereka cari apa? Agar mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar mendapatkan keridhaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Yang perlu kita tekankan di dalam diri kita saat ini, hendaklah kita menjadi sosok orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, orang yang berhak mendapatkan keridhaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yaitu dengan apa? Di antaranya yaitu seperti yang mana telah beliau jelaskan tadi, yaitu menghidupkan akhlak-akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. أخص من الأخلاق في هذا المجلس صفة التراحم وصفة العفو. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبه أو شتمه أحد يعفو ويصفح ولا يبالي ويسامح. هذه صفة معروفة في النبي صلى الله عليه وسلم ووراثه. حتى يوم من الأيام جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد، كان أعطاه دين وأتى قبل الدين، قبل حلول الدين، ويا محمد اقضني ديني فأنتم يا بني هاشم قوم مطل، يعني تؤخرون الدين، اقضني ديني. فقال له النبي لم يحل الوقت. قام سيدنا عمر إليه وأراد أن يقتله، قال النبي لا يا عمر، أنا وإياه أحوج إلى غير هذا، المفروض تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. أما يا عمر أن دينه لم يحل، ولكن اذهب إلى بيت المال وخذ شيئا منه واقض دينه. شوف، لم يزده جهل الجاهل إلا حلما، صلوات ربي وسلامه عليه. إذا صفة التراحم وصفة العفو والمسامحة ينبغي أن تكون أوائل صفاتنا التي نبحث عنها في مثل هذا الشهر الكريم. Di dalam pertemuan saat ini yang ingin kami jelaskan di antara sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara sifat yang ingin kita jelaskan yaitu apa? Sifat at-tarahum wa tasamuh, yaitu apa? Sifat saling kasih sayang antara kita semua, dan juga apa? Sifat saling memaafkan. Karena bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga beliau sosok yang apa? Sangat memberikan maaf kepada orang lain. Bahkan ada tadi